السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. سنكمل سلسلة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق القصص والنصوص الفرنسية، هذه المرة اعتمادا على كتاب Bien lire et comprendre. بعد قراءة النص وترجمته للغة العربية سنمر بعدها إلى التعرف على بعض الكلمات والتعابير الفرنسية، ثم سنتعرف على قاعدة فرنسية، وبعدها سنمر إلى صرف فعل من الأفعال في اللغة الفرنسية. إذن ستكون دروس هذه السلسلة بإذن الله دروس شاملة. لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. هذا النص سيكون تتمة النص الماضي في الحصة الماضية. Comment Pierre est arrivé en retard. La suite. التتمة. تذكرون قصة بيير مع كلبه ديك والعربة. إذن هنا لدينا أيضا كلمات في النص. Ils étaient partis. Ils étaient partis. هنا le verbe partir au plus que parfait. كانوا قد ذهبوا أو كانوا قد رحلوا. Ils étaient partis. أو كانوا قد غادروا. Ils se dépêchaient. هنا le verbe se dépêcher à l'imparfait. Ils se dépêchaient. كانوا يسرعون. Ils se dépêchaient. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. فجأة. Le buisson. Le buisson هي الشجيرات الصغيرة. Oubliant. Oubliant. ناسيا. 5 ou 6 morceaux. 5 أو 6 قطع. Écorché. Écorché, c'est un adjectif, ça vient du verbe écorcher بمعنى يسلخ. مثال عندما نسلخ مثلا الأضحية وننزع الجلد عن اللحم. Le temps. Le temps الوقت. L'herbe الربيع أو العشب. L'herbe العشب. La bicyclette الدراجة. Sur celle-là على هذه. Cette fois هذه المرة. Les freins. Les freins هم الفرامل. إذن لنبدأ النص. Un jour في يوم ما Dick et Pierre étaient partis. Dick وبيير كانوا قد ذهبوا de bonne heure. De bonne heure بمعنى باكرا. De bonne heure يعني في ساعة مبكرة. كانوا قد ذهبوا باكرا. Il ne se dépêchait pas. Il ne se dépêchait pas. كانوا لا يسرعون. Ne se dépêchait pas. كانوا لا يسرعون. Puisqu'ils étaient partis de bonne heure. يعني بما أنهم ذهبوا باكرا كانوا لا يسرعون في الطريق. Ils ne se dépêchaient pas. La petite voiture العربة الصغيرة roulait doucement sur le chemin. العربة الصغيرة كانت تجري بتمهل doucement sur le chemin على الطريق. لأن هنا rouler se dépêcher rouler دائما في l'imparfait، يعني لأننا نصف كيف كانوا يمشون. Il ne se dépêchait. La voiture roulait. كانت يعني تجري أو كانت تمشي بتمهل. Au milieu d'un petit bois. وسط غابة صغيرة. Au milieu وسط d'un petit bois. Le bois هو الغابة. Tout à coup فجأة. Voilà un petit lapin qui sort d'un buisson. فجأة ها هو أرنب صغير. Un petit lapin qui sort يخرج d'un buisson من شجيرات. Et qui traverse la route. ويقطع الطريق أو يعبر الطريق. Juste devant le nez de Dick. يعني تماما أمام
أو بالضبط أمام أنف ديك، الكلب ديك كما هو مبين في الصورة، يعبر أمامه. Aussitôt, le chien se met à courir après le lapin. Aussitôt, فورا. Le chien, الكلب, se met à courir. إذن هنا la liaison. Se met à courir. يبدأ في الجري. Se met à courir après le lapin. وراء الأرنب. Oublions, ناسيا. Oublions la voiture, ناسيا العربة, le maître, المعلم, l'école, المدرسة. Arrête-toi, arrête-toi, Dick, arrête-toi. إذن المعلم يصرخ على الكلب ويقول له Arrête-toi, Dick, arrête-toi, توقف ديك, توقف. Lui crie Pierre, يصرخ عليه Pierre. Mais Dick ne l'écoute pas. لكن ديك لا يسمعه. Il court pour attraper le lapin. يجري ويجري لكي يمسك بالأرنب. La voiture bute contre un arbre. العربة تصطدم بشجرة. La voiture bute contre un arbre. Se renverse, تنقلب. Se renverse, تنقلب. يعني العربة. Et se casse وتنكسر. Et se casse en 5 ou 6 morceaux. تنقسم إلى 5 أو 6 أجزاء. Pierre se retrouve par terre. Pierre يتواجد أرضا par terre. Les mains et les genoux écorchés. اليدين والركبتين écorchés يعني مسلوختين من جراء يعني السقوط. Pendant ce temps-là, خلال هذا الوقت, pendant ce temps-là, Dick continue sa chasse. Dick يتابع صيده. Continue sa chasse. Et court derrière son lapin. ويجري وراء أرنبه. Que faire? ما العمل? Pierre ramasse ses affaires. Pierre يجمع أغراضه dans l'herbe في العشب. يجمع أغراضه في العشب et rentre chez lui ويعود إلى منزله. Ce jour-là, في هذا اليوم, c'est son père qui l'a emmené à l'école. في هذا اليوم أبوه هو الذي اصطحبه إلى المدرسة. Qui l'a emmené à l'école. Sur sa bicyclette. على دراجته. Pour qu'il ne soit pas puni. لكي لا يعاقب. Pour qu'il ne soit pas puni. Mais Pierre n'a pas voulu qu'on batte son chien. Mais Pierre, لكن Pierre n'a pas voulu. لم يرد qu'on batte son chien. أن يضرب أحد كلبه. هنا أن تعود على أحد أي une personne. أي أحد. لم يرد أي أحد أن يضرب كلبه. qu'on batte son chien. Il l'aime trop. يحبه كثيرا. Et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture. ووالد Pierre صنع سيارة جديدة. A fabriqué une autre petite voiture. Mais لكن
sur celle-là على هذه sur celle-là على هذه أي la voiture. Cette fois هذه المرة il a mis des freins. Il a mis des freins. وضع فرامل أي على هذه السيارة التي صنعها وضع فرامل. Il a mis des freins. إذن هذه هي نهاية هذا النص. سأعيد لكم القراءة بدون ترجمة هذه المرة وبسرعة. Un jour, Dick et Pierre étaient partis de bonne heure. Ils ne se dépêchaient pas. La petite voiture roulait doucement sur le chemin au milieu d'un petit bois. Tout à coup, voilà un petit lapin qui sort d'un buisson et qui traverse la route juste devant le nez de Dick. Aussitôt, le chien se met à courir après le lapin, oubliant la voiture, le maître, l'école. Arrête-toi, Dick, arrête-toi. توقف Dick, توقف, lui crie Pierre. Mais Dick ne l'écoute pas. Arrête-toi, Dick, arrête-toi, lui crie Pierre. Mais Dick ne l'écoute pas. Il court pour attraper le lapin. La voiture bute contre un arbre, se renverse et se casse en 5 ou 6 morceaux. Pierre se retrouve par terre, les mains et les genoux écorchés. Pendant ce temps-là, Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Que faire? Pierre ramasse ses affaires dans l'herbe et rentre chez lui. Ce jour-là, c'est son papa qui l'a emmené à l'école, sur sa bicyclette, pour qu'il ne soit pas puni. Mais Pierre n'a pas voulu combattre son chien. Il l'aime trop. Et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture. Mais sur celle-là, cette fois, elle a mis des freins. سنمر الآن إلى le vocabulaire على الصعيد اللغوي. Un petit bois. قلنا le bois هو الغابة. Un petit bois. Le bois est moins grand que la forêt. إذن هنا يعني لدينا le bois هو يكون يعني أقل كبرا من la forêt. Le bois يعني هي غابة صغيرة. La forêt غابة كبيرة. Le buisson. Quelques petits arbres, des herbes. Le lapin était caché dans le buisson. Alors le buisson, c'est quelques petits arbres, des herbes. يعني هي بعض الشجيرات الصغيرة من الربيع من العشب. Le lapin était caché dans le buisson. الأرنب كان مختبئا داخلها. Aussitôt, tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, sans attendre. يعني بدون انتظار, بسرعة, aussitôt, فورا. Dès que le chien aperçoit le lapin, يعني حالما, dès que le chien aperçoit le lapin, حالما الكلب لمح الأرنب, il se met à courir. بدأ في الجري. Buter contre, c'est-à-dire fait rouler une bille, elle bute contre le mur. عندما نرمي une bille كرة صغيرة فإنها تصطدم بالحائط. تسمى le verbe buter. يسمى le verbe buter. يعني يصطدم أو يتعثر. Écorché. Écorché, Pierre saigne un peu. Il a les genoux écorchés. Ce n'est pas profond, ce n'est pas grave. يعني كما قلنا écorché هي عندما ينسلخ الجلد. Les freins. Ton vélo a-t-il des freins؟ يعني هل دراجتك لديها فرامل؟ Pour s'arrêter,
on serre les freins. لكي نتوقف نشد الفرامل. On serre les freins. سنمر الآن إلى بعض الجمل. Tout à coup. Tout à coup. Voilà. Je roulais à vélo. Tout à coup, voilà un chien qui se met à courir après moi. من هنا نعطي جملة من النص ونعطي مثال على هذه الجملة. Je roulais à vélo. كنت يعني أجري بالدراجة. Tout à coup. فجأة. Voilà un chien qui se met à courir après moi. فجأة ها هو يعني كلب يجري ورائي. J'étais en train d'écrire. Tout à coup, voilà. كنت أكتب. Tout à coup, فجأة, voilà, quelque chose qui se passe. لدينا هنا كذلك الجملة se casser en 5 ou 6 morceaux. Mon morceau de craie s'est cassé en 2. يعني قطعة المورسو هو القطعة. Mon morceau de craie. قطعة الطباشير. s'est cassé en 2. تكسرت إلى 2. Le carreau s'est cassé en plusieurs morceaux. المربع تكسر إلى عدة قطع. En plusieurs morceaux. Alors s'est cassé يعني تكسر. Le verbe se casser au passé composé. s'est cassé. Pendant ce temps-là. خلال هذا الوقت. Pendant ce temps-là. Le repas sera prêt dans un quart d'heure. Pendant ce temps-là, va me chercher du pain. لأن هذه جملة تحتوي على هذه العبارة. Le repas sera prêt dans un quart d'heure. بمعنى الوجبة ستكون جاهزة خلال ربع ساعة. Dans un quart d'heure. Pendant ce temps-là, خلال هذا الوقت. Pendant ce temps-là, خلال هذا الوقت, va me chercher du pain. اذهب وابحث لي عن الخبز. أو اذهب وائتني بالخبز. Va me chercher du pain. Maman lavait son linge. Pendant ce temps-là, Catherine jouait avec sa poupée. هنا كذلك لدينا جملة تحتوي على العبارة pendant ce temps-là. خلال هذا الوقت. Maman lavait son linge. بمعنى أمي كانت تغسل. laver. Le verbe laver à l'imparfait. laver. كانت تغسل. كانت تغسل الغسيل son linge. Pendant ce temps-là. خلال هذا الوقت Catherine jouait avec sa poupée. خلال هذا الوقت Catherine كانت تلعب. jouer avec sa poupée. Il n'a pas voulu combattre son chien. يعني لم يرد أن يضرب أحد كلبه. Je ne veux pas. هنا جمل كذلك مشابهة. Je ne veux pas qu'en personne. Je ne veux pas qu'on prenne mes livres. هنا هذه الجملة بمعنى لا أريد أن يأخذ أحد كتبي. Je ne veux pas qu'on prenne mes livres. يعني هنا on هذه on يعني تعود على les gens, les personnes, une personne ou plusieurs personnes. يعني أشخاص. عندما نقول je ne veux pas qu'en personne يعني لا أريد أي أحد. Je ne veux pas qu'en personne ou qu'on prenne. Je ne veux pas qu'on prenne mes livres. Je ne veux pas qu'on touche à mes affaires. لا أريد أي أحد أن يلمس أغراضي. Je ne veux pas qu'on crie. لا أريد أي أحد أن يصرخ. Je ne veux pas qu'on crie. سنمر هنا إلى l'orthographe. Recherche de la consonne finale. سنرى هنا أمثلة. لدينا un petit garçon. كما قلنا petit c'est un adjectif لكن لدينا la dernière consonne لا تنطق, ne se prononce pas. T ne se prononce pas. Un petit. عندما
يعني نحولها إلى المؤنث le féminin فإنها تنطق بإضافة e. إذن un petit garçon, une petite fille. وهذا هذه القاعدة يعني تطبق على العديد من الصفات. أمثلة أخرى: René est fort. René قوي. Mina est forte. Mina est forte. كذلك T هنا لم تكن تنطق، هنا تنطق بإضافة e. Mina est forte. René est grand. Mina est grande. Il est méchant. Elle est méchante. نعم، سنمر مباشرة إلى la conjugaison. La conjugaison لدينا le verbe lever la tête. Lever, le verbe lever يعني يرفع. lever la tête يرفع الرأس. Au présent في الحاضر. Je lève la tête. أنا أرفع الرأس. Je lève la tête. Tu lèves la tête. أنت ترفع الرأس. Il lève la tête. هو يرفع الرأس. Elle lève la tête. هي ترفع الرأس. Nous levons la tête. نحن نرفع الرأس. Vous levez la tête. أنتم ترفعون الرأس. Il lève la tête. Elle lève la tête. هم يرفعون الرأس وهن يرفعن الرأس. إذن هذا هو الفيرب lever يرفع في الحاضر au présent. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. إلى حصة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم.